Ciao a tutti! Quando si impara una lingua, la motivazione è davvero uno degli aspetti fondamentali. In questo video vorrei appunto parlare dei motivi che possono spingere una persona ad imparare una determinata lingua e lo farò illustrando alcuni esempi personali, ossia i motivi che hanno spinto me ad imparare le lingue che parlo. Well, first of all, I'd like to speak about English. One of the things that I love the most is traveling and meeting people coming from different countries. When I started traveling abroad many years ago, I realized that my English was not so good, even though I had been studying this language for many years at school. Thank you, Italian school. So I figured out that mastering English was really the door into enjoying these experiences and trips abroad. And actually it was a trip to Amsterdam that made me decide that I had to become fluent in English. Bueno, ahora voy a hablar un poco de mi relación con el idioma español. Bueno, cuando trabajaba en Italia tenía que hablar diariamente con un cliente español muy importante. Y a pesar de que cada uno de nosotros hablaba en su idioma materno, conseguimos comunicar y trabajar juntos durante algunos meses. Pero un día me di cuenta de que si quería establecer una relación más sólida con él, tenía que hacer el esfuerzo de aprender su idioma materno, de aprender español. Y fue una decisión muy buena. Fue así como empecé a aprender español de forma autodidacta. Y sin duda eso me ayudó muchísimo a lo largo de mi carrera profesional. Bon, par rapport au français, à mon rapport avec le français, j'ai toujours été fasciné par cette langue, par la France, par son histoire, par sa culture. Peut-être aussi parce que dans ma famille, on raconte que nous avons des origines françaises. Donc mon nom de famille il est très peu italien, donc Sadurni. Et donc on raconte que nos ancêtres avaient immigré pendant le 19e siècle en Italie. Et donc c'est pour cela que nous avons ce nom de famille français. Mais malgré tout ça, en fait, jusqu'à mes 22 ans, je ne parlais pas un mot de cette langue merveilleuse. Et l'occasion s'est présentée quand j'ai su d'avoir gagné une bourse Erasmus. Donc, je devais étudier 2 semestres universitaires à Bordeaux. Et j'ai pris la décision, en fait, d'apprendre tout seul le français, 5 mois avant. Et en fait, je me suis servi beaucoup d'internet, de la musique, du cinéma. Et je dois dire qu'aujourd'hui, le français, c'est une de mes langues préférées. Ça fait partie de ma vie quotidienne, mais j'oserais dire même de mon identité personnelle. Bine, ce pot să zic despre limba română? Am învățat românește pur și simplu pentru că am avut norocul să întâlnesc o persoană foarte specială care, în timp, m-a devenit soție. Trebuie să zic că dragostea este un motiv foarte puternic pentru care o persoană decide să învețe o limbă străină. Și faptul că putem să practica cu partenerul de viață în fiecare zi ajută foarte mult. Să nu mai vorbim de faptul că așa am descoperit o țară și un popor minunat. Agora vou falar do português, tá bom? Gente, quero dizer, alguns idiomas têm uma musicalidade, uma sonoridade maravilhosa. Então, para mim, ouvir o português sempre foi um prazer para os ouvidos. E acho que o sotaque brasileiro é muito legal. Além disso, gosto muito da música brasileira, basicamente toda, desde Gilberto Gil e Caetano Veloso até Marisa Monte e Maria Gadu. Então, posso dizer que quis aprender português de um lado pela beleza da língua e de outro para ter a satisfação di cantare músicas popolares come Chega de Saudade. Bene, questi sono solo alcuni motivi per i quali imparare una lingua. Possiamo avere altri motivi altrettanto validi. La cosa importante secondo me è che non bisogna mai dimenticare questi motivi, bisogna ben averli in testa e in questo modo potremo riuscire ad imparare una lingua, potremo riuscire a non abbandonare mai il processo di apprendimento e quindi arrivare alla fine e raggiungere il nostro obiettivo. Vi ringrazio per l'attenzione, a presto!